ତାର କପ ଯୋଉଟାକି ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷର ମରିସାରିଲେଣି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନହାନି ହେଇଛି। ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମକୁ ମଧ୍ୟ 300 ଉପରେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲାଣି। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଜିଟିଭ ଜିଲ୍ଲା ହେଇନି, ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ଆମେମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ରହିବା ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ କରୋନା ଭାଇରସ ଆମେ କବଳିତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏ କରୋନା ଭାଇରସ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।
माने जमापुर बर्तमान जी मृत्यु संख्या आसूची सब यही कोरोना भाइरस। हाँ प्रभु हाँ जी आत्मा आसी प्रभु कौन प्रभु मो भाई जगह नहीं कि मोर बापर भी जगह नहीं प्रभु जब एम सचेतन नहे तेरे एम डायरी में एंट्री करेंगे आपण पाखे डिसाइड करदेवी मुझे बुझी यही ग्राम मानव माने सामाजिक दूरता जानी नाहांती कौन कहीं प्रभु किसी का मानव जानते हेले किसी सामाजिक दूरता किसी जानी नाहांती प्रभु गोटे लोक प्रति गोटे लोक गोटे निकर सामाजिक दूरता रखा दरकार जब एपरी करेंगे तेरे सही परिमाण में हमारी निज प्रयास करवा एवं शेषे आपण माने जगह गरिष्ठ हेबे जीवंत किसी मानव बिना कार्य किसी बहाना करे औषध किनवा बहाना परिवा किनवा बहाना किसी ग्रोसरी सामान किनवा बहाना एने तेने बोलुछंती एमाने बोले महामारी कोरोना विषय किसी जानी नाहांती प्रभु कौन कोई संत किसी मानव ସେମାନେ ଏଠାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ କିଛି ମାନବ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତସ୍କର ପାଇପାର ଗୁଣ ଏହି ଗ୍ରାମର ଚାରିଆଡ଼େ ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲି ସେହି ପରିମାଣରେ ମହାମାରୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏପରି କରିବେ ତେବେ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ଗ୍ରାମର ଏବଂ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏପରି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରିସ୍ଥ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଜମପୁରରୁ ଦେଖୁଥିଲି ମହାମାରୀ କୋରୋନା ଗ୍ରାସ କରିଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଛଟପଟ ହେଉଛି ତାହାର କଥା କହିବି ଏମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ହୃଦବୋଧ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିରସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହେବେ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଥର ଜୋରରେ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ ଜନପୁରରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କଥା ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ କିଛି ସଚେତନ ଦେବ ଗୋଟିଏ ମାନବ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ निज कार्यालय ऑफिस को जावाई बाहरी हठात ताकू कोरोना भाइरस ग्रास करिछि कोरोना भाइरस ग्रास करिछि से चित्कार करिछि कोरोना भाइरस आपण माने सोशल मीडिया मोबाइल एथिरे देखिथिबे जाहाकू कोरोना भाइरस ग्रास करिथाए से केमिति छटपट होइथाए निश्वास प्रश्वास नहीं पारे नाही बहुत घास हुए बहुत चित्कार कर निज छाती को धरी मत चित्कार करुछि मत रक्षा कर मत पानी दी दियो ऐसे रास्ता पर पड़े रही चित्कार करी कांदुछि मो बापा को कौन होला मां मो बापा को कौन होला मां मो बापा को गुछुबी किंतु मास्क पिंदे मां बुझाइछि या ताकू कोरोना भाइरस आक्रांत होइछि तेनु से तापुओ को जीवाकू देउनी हेले कोन भाइरस का
କିନ୍ତୁ ଏ ମାନବ ଜାତିକୁ ସେଇ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଘର ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ପୁଅ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇବି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇବି ସେ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଛି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନ ପାଇ ସେ ଶେଷରେ ସେଇ ପୁରୁଷର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁକୁ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକିଛି ପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କି ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦୁଃଖ କଥା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କ'ଣ ପାଣି ଟୋପେ ବି ଦେବାକୁ ସେଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏପରି କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ ସେଇ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଏମାନେ ଛୁଇଁବେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମିତିକି ପାଣି ବି ଦେବାକୁ ଯାଇ ଡରି କରି ଦୂରରେ ପାଣି ବୋତଲ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପାଣି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଇ ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେଇ ପାଣିକୁ ସେବନ କରିଛି ତାପରେ 108 ନମ୍ବର ପୁଲିସକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟ ପାଇଁ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି पुलिस प्रशासन हाथ लगे दो रे तू मेडिकल टीम प्रशासन से व्यक्ति बिना स्वार्थ बिना दीक्षारे से व्यक्ति को मेडिकल नहीं तार ट्रिटमेंट करिसंती बहुत कष्ट 15 दिन पर से व्यक्ति सुस्थ होइछि हेले प्रभु हेले निजर आमर निज पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन एवं आमर स्वच्छासेवी वृंद ही आमको साहाय्य करछन्ते हेले आमर रक्त संपर्क किछि नहीं प्रभु नहीं चित्रगुप्त समस्त मन रखु यही कोरोना भाइरस जाको स्पर्श हुए से आक्रांत हुए किंतु निजर स्त्री बंधु किए भी साहाय्य कले नहीं जिला पुलिस प्रशासन मेडिकल टीम समस्त जीवन रक्षा करिछन्ति आमे मने रखा उचित यही कथा कहवा उचित आपण मानक प्रशासन सरकार गाइडलाइन बहुत नियम रखी आपण परिवार सहित घरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपण मानक प्रशासन पुलिस प्रशासन स्वेच्छासेवी संगठन अहरह कार्य करुछन्ति आपण माने सरकार को साहाय्य करंतु सहयोग करंतु बिना कार्य दिने भूलंतु नहीं जदि बाहर को जाउछन्ति ताले मास्क परिधान करंतु ताले आज एई पवित्र माटिले प्रभु सबुदिन पाई एई कोरोना महामारी को आज शेष कर देवी निश्चय ताले समस्ते जोरदार दियंतु